ni warning si Jesus nga ayaw mo panig-ingon sa mga pagano kung mag-ampo mo nga sa ilang pag-ampo nga gitaas kaayo nila ang ilang pag-ampo, gidaghan kay nilang ilang mga pulong, nagtuo sila nga mahatag dayon ang ilang gipangayo. Wa mag-ingon ang Ginoo nga dili sad nato taason ang atong oras sa pag-ampo. Nganuman kaysa mismo ganing kinabuhi ni Jesus, labi na dito nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane, iya man ganing gipukaw ang iya mga apostoles kay paampuon. Katulo siya nagbalik-balik og ampo tagsa ka oras ang iyang ampo, nangatog na lang kung iyang kuyog, iyang giingnan di mo makatukaw sa pag-ampo uban kanako. So taas-taas atong iyang pag-ampo. Pero ang puntariya sa pag-ampo nga tinud-anay kana bitang kamaotang muila nga dili di ay ang tumong nato nga moampo sa maaning misa, sa maanang magrosaryo ta, tag-as man sana, dili di ay ang tumong ana nga atong diktaran ang Ginoo ug pugso nato ang Ginoo aron ta hatagan sa atong gusto. Ang tinuod ang pag-ampo bisag unsa pa na kataas kana untang kamaotang maminaw og mutuman unsay gustos Ginoo. Mao na sakto gilingay mong tupad ing na unsa roy imong giampo. Muta na ba? Kay basig sige lang kag ampo nga tagae kog kwarta niya sa mga estudyante makapasar unta ko, mulampos unta ko, sa mga masakiton maayo unta ning akong sakit, sa mga politicians mudaog unta ko, sa mga pobre hatagan ta mig ayuda, daghan untang muhatag og ayuda. Basin ba og kana ra atong ampo ang kalampusan sa atong mga gipangandoy ni Padre Siano, mahalin unta ning mga slots, ano ba? Kanisang namalit og slots nga napula na, muhunong na untag pamaligya ni Padre Siano. Awa ta kay bao, kana bang ang atong gusto ba? Di na mao. Mao na nga dinhi sa atong pag-ampo nga nakatuna ni Kristo nga espesyal gini niyang gitudlo. Ang una gyud niingon Dios Kristo, amahan namo. Amahan gani kinsa sa pamilya, kinsa may provider. Normal gid ba kinsa provider? Dili ang mama ha, dili ang anak, ang amahan gyud. Normal gina. Gawas lang kun ang mga ginikanan mahimo ng tiguang or masakiton, siyempre mubaos gyud ang mga anak, mahimong breadwinner. Pras na kos una. So good kog 19 sa tong panahon na 1990. Ako na gyud mao'y breadwinner sa among pamilya tungod kay na-paralyze mas papa. Pero sa wa pa ma-paralyze papa, bisag pobre kay mi, si papa gyud mo'y maningkamot para makakaon mi. Ana muna dili ta maghuna-huna nga kita mo'y tigpakaon, naatay amahan sa langit. Munang ang kaning tao nga maampuon, ang una gyung mahitabo, mawagtang ginang iyang kabalaka. Nga naman, muila magitang naatay amahan. Dili kay magsigit ang Ginoo, Ginoo, ang akong utang, Ginoo, Ginoo, makaabroad ako, Ginoo in taon, ang future sa ko mga apo, sa ko mga anak, Ginoo. Unsa man ka, ika mo'y provider? Inana ba? Hilingay mong tupad na wa kay mga kabalaka ron, na wa na ka mabalaka. Ginoo, ang ako mga kunot sa akong naong, Ginoo. Ang akong buhok giuban na Ginoo in taon, kana untang di sa kumatiguang, Ginoo, ang akong tuhod lisod na kayo itikang sagdanan. Nganong kana may imong concern? Nganong kana man? Ang atong concern ni ilaba ka nga amahan nato ang Ginoo, nga siya mo'y atong sole provider.
Ana. Nya dayon kay moila naman ta, mao nagisundan daing Kristo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon nga gituman na dias langit. So ang sunod nga importante kayo nga subject matter sa atong pag-ampo bisag unsa pa na kataas, to discover the will of God and obey it. Sunda ang unsay kabubutos Ginoo. Nya tumana gina. Dili baya sayon. Ako, it took me 7 months to discern unsa gyud will sa Ginoo nako niadtong 1994 to 1995. Magpari o magminyo. Maghila ko. Siging ampo, rosaryo, simba, pamalandong, hasta maghigda ko kasi ko gunahon na magsakay ko sa padong sa trabahoan, gahuna-hon na mismo nga nagkuyog mis akong uyab, gasigi ko pamalandong, magminyo, magpare. Taas ka ito nga pag-ampo, 7 months from April, March, ba to? Or February. Sobra day 7 months February 1994 hangtod mga December 1994. Mga 10 months. Nya pagka January 1995 siguro nako nga magpari ko. Usa na lay question, mo pasar ba ko sa seminaryo? Dawaton ba ko sa seminaryo? Og dawaton ko, go na. Motong pag March 1995 ni exam din ko sa entrance exam sa San Carlos Seminary College dinhi nato sa Cebu. Ni pasarman, yan na, nagwali na. Purti nang mamaligyag slat. Wala ba sa kayo mo palit? Oy, daghan-daghan na taghalin. Ako lang ning isingit ha. Tanawa. Ang atong SBF dag para sa kumbinto, gamay-gamay pagid noon gyapon. 52,756 na atong halin. 7,244 pa ang available, tag 500 pesos per slot. Ang 16 slot challenge nato ani tag 8,431 lang gihapon atong nadawat. Ang God's Healing and Deliverance Powers GHDP, salamat kay inyo yung gipaspasag palit. Ang atong halin niabot nag 5,390 pero naapay 64,610. Karon ra ni kutob nga May 3. Layo pa man sa noon. Tag 100 pesos per slot para ni sa atong karon Holy Week o sa pista celebrations. Niya ako na mong giingnan na magbinalhinay naman mirong tuiga bisan tuod na atay humble request to continue dinhi, pero ang pagbuot sa atong labaw sa diocese, sa obispo sa iyang konsultores mao man gyud masunod, andam lang sa taana, igo lang tang ni hangyo. Pero this could be our last fiesta together. Na ako'y inyong parish priest, niya kamo mo'y akong parishioners. Mo na tinud-an na lang ninyong palit, basig wa na mo'y paliton on sunod, no? Mingong, hay, salamat in town. Hinaot pa unta. Dinaon ta ni padayon din hining parian. Kapoy, palit slat. Pindi na ninyo. Unya ang ato sang haligi para ni Mama Mary, salamat no kay ni increase na gyud, niabot ng atong halin og 7,135, 4,865 na lang ang nahibilin, 100 pesos per slot. Aw kato ding atong GHDP na dito siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 170 na atong nadawat. Kanisa doon na sad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,044 na sad atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat. Kita nga namalit og slots, unsa man, nagtuman batas kabubuton sa amahan o wala? Kining ato mga slot-slot, kabubuton ni sa amahan o dili? Hinaya. Muna kung magtuman tas iyang kabubuton, ang sunod nga mahitabo, doon na natay katungod
sa pagpangayo sa atong gikinahanglan og dili gid ta balibaran. Seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Everything. Munang duna natay kumpiyansa nga moingon ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Din agid ta makulangan ana. Oh. Basta nagtuman tas kabubuton sa atong amahan. Unya, kay pirmi naman tang naay kalan-on matag adlaw, unsa pa may kapuslanang mag-away pamanta. Kay kana man kung away mga igsuon, mag-ilog kas imong panginahanglan, mag-ilog ta ba sa atong panginahanglan. Muna mag-away ta. Unsa may tong buhaton? Magpasayloay. Nganong makiglalis man kunimo anang imong yuta, aning atong yuta, nga hinatag manis Ginoo, magpasayloay ta. Dili kay magdumot tungod lang anang utlanan nga nangausab. Di ba? Ngano maglalis man ta aning akong bana nga gikabit nimo. Nga total hinatag ra man sa nis Ginoo ning banaha. Magtunga ta. Di bitaw. Magpasayloay ta. Nya magdungan tag pamalandong unsaon nato pag sunod ang kabubuton sa amahan. Total gitagaan man tag atong provision kada adlaw. Nganong maglalis pa man ang Team Marcos o Team Duterte kung kinsay mudaog nila, nga pulos man sila gigasahan sa ilang kalanon matag adlaw. Nganong maglalis pa man kaanag kinsay napildi kinsay mudaog nga normal man na nga duna gyud pilion ang nasod panahos eleksyon. Nganong magdumot man gyud og nganong musangko man gyud sa pagsigi og ginipitay sa usag-usa. Ana ba? Be karon unsaon nato pag-apply ani nganis atong politics. Kay ako mangining gipanaan sa Ginoo nga i-relate gini nako sa politics kay naa man taron sa discernment kinsay atong butaran. Kinsa may angay natong butaran in relation aning ato karong gipamalandungan. Una, kadtong mga politicians nga niila nga sila anak sa Dios. Kinsa ng politisyan nga di mo ila nga murag anak sa Dios, murag na hinuon sila Dios. Murag sila nay gabuot sa tanang butang dinis atong nasod, di na nato pilion. Nagpaka-Dios na. Mao na sila gitawag og mga yawa sa nasod nato. Kay ang yawa nagpaka-Dios. Gitudloan sa niya si Adan og si Eva nga mahimong equal to God. Mo nang nahimo silang yawa. Kana sang gahari-hari sa atong nasod, kanang mga politicians nga murag sila'y magbuot, kinsay hatagan, kinsay dili hatagan, sila'y nagbuot unsaon paggamit ang atong kwarta gikan sa atong buhis, tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon, nga murag sila'y nagbuot, di na nato butaran. So kinsa man ani nila ron, Team Marcos, Team Duterte or Team Lini, kinsa man nila ni ila nga ang Dios amahan gid nato. Ana, kinsa sad nila ang nagsigi og angkon nga kining atong kwarta, kining atong bahandi sa nasod para ni natong tanan. Kana bang dili mangangkon nga ako maoy authority. Nya moingon dayon hala diri linya mo kay di ay ipanghatag nako. Murag gitag mga manok nga gilawgan, murag mga iro nga gilawgan, murag mga baboy nga gilawgan, managlinya in town kay tagaan kunuhay anang in quotation ayuda. Nga karon mura na hinuog vote buying. Kay ang nanghatag naaman na sa social media mga politicians na may nanghatag, dili naman ang ahensya sama sa DSWD ang nanghatag, ang team na Manila sa politika. Di ba? Vote buying. Nya ang atong kumilig kusog ay moingon wa nang vote buying. Karon ang kanang sa mga ayuda karon akap sa tana tupad, AX, uban pa ipanghatag naman sana nag-uniform sa ilang partido, di sa ito pa vote buying na na. Pero
Sige lang. Mao na sila'y nangangkon nga ako maoy maghatag og provision sa akong nasod, sa akong distrito, sa akong lungsod, sa akong syudad, sa akong probinsya. Ako maoy maghatag og budget ninyo, dili ang Ginoo. Ako'y maghatag ninyo kalanon matag adlaw, hilas kay nastanan. Di nato butaran ng mga klasihas, mga politicians. Kana bang kandidato sa pagkasenador hangtod pagkakonsihal sa lungsod o sa syudad nga maningkamot pag-ingon kining among gahom, kining among authority o kining kwarta nga among gikuptan karon, ato ni hinatag nis Ginoo, ato ning iapod-apod aron makatagamtam ang tanan nga mga Filipinos sa paagi nga dili injustice, dili biased. Uy, ang dirispikas giatiman, ang dirispikas ipadakop man hinoon, lutuson man hinoon. Unya pulos man na Filipinos, pulos man na mga taxpayers. Ang gisweldohan nato iyang i-oppress ang usa ka taxpayer nga nagsweldo sad niya aron paboran niya ang usa ka taxpayer nga ning suporta niya. Pero pulos ni nagsweldo niya kay kanang tanang naglingkod sa atong gobyerno gikan sa kanini ang presidentes Pilipinas hangtod sa barangay tanod o mga barangay health workers. Ang nadawat nilang kwarta ana gikan na sa atong buhis, kitang tanan ang nagbuhis, dili lang ang usa ka partido or usa ka lungsod. Di ba? Mao na mga yawanon nga mga leaders nga ang ila lang wa mauyo ni ilang dauton, kuhaan sa budget, kuhaan sa katungod, ipadakop, ipapriso. Taxpayer na, nagsweldo na nimo, ikay di unay papriso. Huna-huna ako no, nagpakaginoo na ka. Og maunay dili nato gustong butaran kay mga daot ning atong katilingban ni ana. May karon pamalandongi lang na ninyo, kita magdungan tag pamalandong kinsa man ani ron ang suod sa Ginoo or kontra sa Ginoo or nagpakaginoo, labi na ginang dili gyud ka maong mo pasaylo, dumot to the max gyud, dumot to the max. Kana bita mga leaders nato nga dili mapasayloon, mo resultas gubat, mo resultas kagubot pagkabahin-bahin, yawanon gid na. Kay matod pa ni Kristo, kung naatas Ginoo magkausa man kita, mahimo man tang usa ka lawas. Usa sa timaan nga ang Ginoo naghari sa tong nasod, there is unity, harmony. Usa sa timaan nga giharian nata sa yawanon nga mga espiritu, naa ginang pagkabahin-bahin, pagdinumtanay, way pagpasaylo ay. Ngilingay mong tupad, ay mura na mamog na nga matay. Ing naay dumot dito sa inyo, ing naay dumot, naay gadinumtanay. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyoy gidumtan taas ang kamot? Pwede na mo mga matay. Kamong wa mo isas kamot dinhi mas atubangan ako or diha sa online. Please, musunod na ta sa gusto sa Ginoo. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Ang ato rong nasod, gubot kaayo, siging dakop, siging hinulgaay, ang mga kapulisan, gigamit, murag mga iro, ipaghot dito, ipaghot dire. Nalimot na lang usahay ang atong mga kapulisan, nga kinidi ang gipaghot ngadto nila, naghatag sa kaayuhan nila in one way or another. Mupaak na lang sad sila. Luoy kaayo. Nya moingon ra sa dayon, trabaho lang, walang personalan. Pero gipersonal naman. Unsaon man nato tungod na kay wa ta maminaw sa amahan, tungod na kay wa ta mosunod sa pulong nga giingon ni Kristo, kun dili ninyo pasayloon ang nakasala ninyo, di sad mo pasayloon. Labi na gyud imo pag yung butang-butangan og sala, bisan ang tinuod ikaw di ay mooy makasasala. Kay kanira bang daghan tagsa ipahiday na nato sa atong isig katao, no? Kabantay mo ana, kana mga bana bitaw makapangabit, isog kay na
ngadtos ilang panimalay, mao na ilang giingon, wa ko kasuway, tinuod ba na, i-check lang ninyo. Dali na kuno kay na, sa puto na kaayo, nya gamay lang sipyat sa asawa, ingon niya, sa to, laki to nimo, sa to, laki to nimo. Bisan gud ang asawa, makig-istoryas pare, inig humas misa, masaman, kamo na ros pader. Ngano man kamo biya din dito, nganong dol-dool pa man kang pader, kanang siloso kay ba, siloso kuno kayo, siya di ay mo igabisyo, ana man na. Nay, nindog na ta.